मसीह यीशु की जलालियत और फजल नाम में आप सबको सलाम। मैं आप सबको एक बार फिर से गॉड्स लव यूट्यूब चैनल को वेलकम करता हूँ। और हमारे डिस्कवर जीसस सीरीज में हम देखने जा रहे हैं कि यीशु का इख्तियार क्या है, उसका रोल क्या है। ठीक है, हम देखने जा रहे हैं कि उसका किरदार क्या हो सकता है हमारी ज़ाती ज़िंदगियों के अंदर, और वो किस चीज़ के लिए, किस काम के लिए मसा किया गया। ठीक है, वो क्या काम करने के लिए ज़मीन पर आया था और वो क्या काम अभी भी कर रहा है। ठीक है, कॉन्टीन्यूसली कौन सा काम है जो वो कर रहा है। ठीक है, तो उसका वो किरदार हम देखने जा रहे हैं जो वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर निभा रहा है। तो हम बढ़ते हैं अपने मजमून की तरफ, और यह है यशायाह नबी का सहीफ़ा। यशायाह नबी का सहीफ़ा यीशु के ताल्लुक से पेशन गोइयों में सबसे अव्वल नंबर पर आता है, क्योंकि बहुत सारी गहरी और बड़ी बड़ी पेशन गोइयाँ जो हैं वो यशायाह नबी के ज़रिए से खुदा ने की। तो हम पढ़ेंगे यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 61 बाब और उसकी पहली 3 आयत। और यहाँ लिखा है, खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इख्तियार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। सयून के गमजदों के लिए ये मुकर्रर कर दूं कि इनको राख के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सताइश का खलत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। यूजुअली लोग जो हैं वो सिर्फ पहली आयत को ही पढ़ते हैं और वहाँ से वो उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि यीशु का रोल क्या है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पूरा बाब है ये बहुत सारी चीज़ों को बयान करता है। ठीक है, जो यीशु के ताल्लुक से हैं। अब जब यीशु ने जब यहाँ पर नबूवत शुरू होती है तो वो कहते हैं कि खुदा की रूह मुझ पर है। ठीक है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया। यीशु जीसस क्राइस्ट क्यों कहलाता है? क्योंकि वो मसा किया गया है। किस काम के लिए? ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाए। ठीक है, हलीम कौन होते हैं? हलीम वो लोग होते हैं जो अपनी मर्जी को उसके कदमों में रख देते हैं। हलीम वो नहीं होते जो अपनी मर्जी पूरी भी कर रहे होते हैं, अपनी मर्जी से हर फैसला भी कर रहे होते हैं। हलीम वो लोग नहीं होते जो गुनाह भी करते हैं और कहते हैं कि हम खुदा की मर्जी के मुताबिक जीते हैं, हम बड़े हलीम हैं। हलीम वो लोग नहीं होते जो गुनाह भी करते हैं और फिर भी कहते हैं मैं मगरूर नहीं हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ मगरूरी की डेफिनेशन है वो बड़ी अजीब सी पाई जाती है, लेकिन खुदा का कलाम ये बताता है कि हर वो शख्स हलीम है जो मोहब्बत से चलना जानता है, जो खुदा के हुज़ूर में अपनी मर्जी को रखना जानता है, जो अपनी मर्जी को सरेंडर करना जानता है और खुदा के फैसले पर हाँ करना जानता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। असीर कौन से होते हैं? असीर वो होते हैं जो गुलाम बनाकर लेकर जाए जाते हैं, और कैदी कौन से होते हैं जो किसी जुर्म में कैद कर दिए जाते हैं। ठीक है, और उनको सज़ा का हुक्म दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि तुम्हें ये सज़ा दी जाएगी, वो कैदी होते हैं। शिकस्ता दिल वो लोग होते हैं जिनका दिल टूटा हुआ होता है, जो बड़ी जल्दी जो है गमगीन हो जाते हैं। ठीक है, जिनके दिल बहुत ज़्यादा तसल्ली को हासिल नहीं कर पाते, जो मुसलसल गमज़दा रहते। ठीक है, तो यीशु कह रहे थे उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं। यीशु इसीलिए आया कि अगर हम टूटे हुए हैं तो हम तसल्ली पाए। अगर हम टूटे हुए हैं, जो कि हम होते हैं, हम बहुत सारी गलत चीज़ों का तजुर्बा करते हैं, हम बहुत ज़्यादा गमों का तजुर्बा करते हैं और वहाँ पर हमें कई बार तसल्ली नहीं मिल पाती। हमारे हर ज़ख्म का इलाज जो है वो यीशु के पास पाया जाता है, क्योंकि जब तक हमारे ज़ख्म जो हैं वो मरहम हासिल नहीं करते, जब तक हमारे ज़ख्म ठीक नहीं होते, तब तक हम ज़ख्मी रहते हैं। जब तक हमारा दिल जो है वो शिकस्ता रहता है, तब तक खुदा के हुज़ूर ने हमारे पास मौका होता है कि हम आएँ और उसके हुज़ूर में अपने दिल को रखें, ताकि वो उसको बना सके, हमें तसल्ली बख्श सके। हकीकी इत्मीनान और तसल्ली यीशु मसीह के पास है। ठीक है, इसीलिए वो मसा किया गया है। कैदी वो होते हैं जो मुजरिम होते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि असीर वो होते हैं जो जंग के अंदर हारे हुए मुल्क के लोग होते हैं, जिनको वो गुलाम बनाते हैं और अपने मुल्क में ले जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप असीर हैं, अगर आप वंडर कर रहे हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, रूहानी तौर पर आप किसी जगह पर स्टेबल नहीं है, आप बढ़ नहीं पा रहे, अगर आप असीर हैं किसी खास तरह की लानत के, किसी खास तरह की आदत या किसी खास तरह की
مشکل کے، آپ کسی خاص طرح کے گناہ کے اگر آپ غلام ہیں، تو یسوع مسیح جو ہے وہی وہ شخصیت ہے جو مسح کیا گیا تاکہ آپ کو اس اسیری سے نکالے۔ اور اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہے، اگر آپ نے روحانی طور پر کوئی بڑا گناہ کیا ہے جس کے بدلے میں سزا ضروری ہے یا دنیا کی نظروں میں آپ کو سزا ملنی ہی چاہیے، تو وہاں پر بھی اس گناہ کے بدلے میں جو پیدا ہونے والی لعنت ہے، اس کے نتیجے سے خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو مسح کیا ہے کہ اس کے نتیجے سے وہ آپ کو آزاد کرے۔ یہی حقیقت ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں تاکہ خدا ان کے سال مقبول کا، اس سال کا جو خدا کے حضور میں مقبول سمجھا جاتا ہے، جو خاص سمجھا جاتا ہے، اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ یسوع مسیح اسی لیے آیا کہ جو غم زدہ ہے اس کو وہ تسلی دے، ان کو وہ بتائے کہ وہ وقت آتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ کی ہوئی ناانصافی کا بدلہ لے گا۔ یہ خدا کا کام ہے۔ ہم موسٹ آف دا ٹائم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو غلط ہوا ہے کیوں غلط ہوا ہے، اور ہم اس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم سوچ کے اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچ پاتے کہ یسوع مسیح اسی لیے مسح کیا گیا کہ وہ آئے اور ہمیں اس بارے میں بتائے کہ خدا کے سال مقبول کا دن جو ہے، جو وہ سال ہے، وہ شروع ہونے والا ہے۔ یسوع چاہتا ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ اسی لیے آیا کہ انتقام کے روز کا اشتہار دے ان لوگوں کے تعلق سے جنہوں نے ہمیں تکلیف دیا اور ہم نے اپنے انصاف کے لیے خدا کے اوپر نظریں گڑی۔ اگر ہم کسی کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں معاف کرنا ہوگا تاکہ ہم خدا کے طرف سے انصاف کے طلبگار ہو سکیں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ یہ یسوع کا کام ہے۔ اگر آپ معاف نہیں کرتے تو آپ غم کا سامنا کرتے رہیں گے، ہم دلاسا نہیں حاصل کر پائیں گے۔ یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت زیادہ کٹھن ہے کہ ہم اس کو حاصل کریں۔ ہم دلاسا نہیں پا سکتے۔ یسوع صلح کا شہزادہ ہے، وہ پرنس آف پیس ہے، وہ امن اطمینان کا شہزادہ ہے، اور یہ اس کا کام ہے۔ وہ مسح اسی لیے کیا گیا۔ صیون کے غمزدوں کے لیے مقرر کر دوں کہ ان کو راہ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلد بخشوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں اس کا ایمپلیفائڈ ورژن میں پڑھ رہا تھا اور وہاں پر لکھا تھا کہ خدا جو ہے غم کی وقت جو سر میں راکھ ڈالی جاتی ہے، وہ اس راکھ کو ہمارے سر سے ہٹا کر یسوع مسیح کے ذریعہ سے ہمیں خوشی کے تیل سے مسح کرنا چاہتا ہے کہ ہم خوش ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس راکھ کے بدلے ہمیں خوشی کا صحرا دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں ٹربن دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں وہ پگڑی دینا چاہتا ہے جو خوشی اور محبت کے تعلق سے ہے، جو تسلی اور اطمینان کے تعلق سے ہے۔ یہ یسوع کا کام ہے کہ ہم خوش رہیں، لیکن کئی بار ہم اپنی خوشی اس میں نہیں ڈھونڈتے جو مسح کیا گیا اور جو اس خاص کام کے لیے ہمارے پاس بھیجا گیا، بلکہ ہم خوشی ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں ان تمام چیزوں میں جو ہمیشہ کی خوشی ہمیں نہیں دے سکتی۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یسوع کیوں مسح کیا گیا، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ اس کا کام ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور لکھا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلد بخشوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جس تعلق سے رہتی ہیں، اور اسی لیے اس کے پارٹ 2 میں ہم دوبارہ سے ملیں گے اور اسی پر بات کریں گے۔ میں آپ کو جانے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں اس حصے کو پڑھ رہا تھا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلد بخشوں، تو وہاں پر لکھا تھا کہ خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمیں وہ کپڑے دے، وہ لباس دے جو خوشی اور پرستش، جو خدا کی پرستش ہے، خوشی، دلاسا، اطمینان، خدا کی پرستش اور اس کی تمجید کا لباس ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے پہنیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم مسلسل غم زدہ رہیں، وہ نہیں چاہتا کہ ہم ہمیشہ سیڈ رہیں۔ چلیں مل کر دعا کرتے ہیں۔ پیارے آسمانی خداوند، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ اے پیارے باپ، ہم آپ کی تمجید کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا۔ آپ نے اسے اس لیے بھیجا کہ ہم باپ تسلی پائیں۔ اگر ہمارا دل ٹوٹا ہوا ہے، اگر ہماری شخصیت غم زدہ ہے، تو اب آپ ہم آپ کی تمجید کرتے ہیں کہ یسوع وہاں پر کام کرنا چاہتا ہے۔ آپ کا شکر مسیح کے نام سے۔ دوستوں، سیکنڈ پارٹ کا انتظار ضرور کیجیے گا کیونکہ وہاں پر بہت ساری خاص باتیں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔